34, Yanis. Uy! Kirante, gandang pasa niya pag nakalusot. Nice. Po niyan pero matalas mata niyan. Andal, to Tejares to 34. Yanis, gandang pasa nun. Nakakuha ni Figueroa. 3-2 ang laban. Figueroa umangat. Figueroa 2. Tejares. To Andal. Ten to shoot. Andal. Triple drive. Wala. Figueroa. Gandang pasa kay 29. So number 10. Kala lang. 10 to shoot. Figueroa. Wala. Rebound number 15. Yanis. Balingkay. Tejares. Andal. Umangat. Wala. Oh, foul. Kololong, post 2. 29, step back. Kapos. Nakakuha ni Yanis. Kaso sinalubong ni Kalalang. Aguan-buo yan. Number 12, nakadampot. Basket. Number 34, umangat. Wala. Rebound ni. Palala. Gandang pasay 29. Kaso, abutin ka talaga niyan. Tejares umangat. Ay! Alanganin! Kirante. Foul. Tejares. Bigla at Chiparo. 0-5. Umangat. Alanganin! Ayuma, pass to Figueroa. So, ang tanda. Ay, agawang buo na naman. Nilinipan na. Oh. Foul. Number 1, Figueroa. First personal foul. First team foul. 14. To shoot. 52-50. Lamang Andal, dribble drive. Wala. Rebound ni number 4. Dumali. Pass to 0-5. Bigay kay number 15. Number 15 Lopus. Ang gandang paso nun. Libre. Yan! Deadlock 52. 29. Pass to Erante. 15 to shoot. Payumo, triple drive. Wala. Rebound ni number 4. Hindi binigay kay Tejares. Sayang. 0-5. Yan! Buti basket. Payumo. Gandang pasay Figueroa. Wala. Yun. Nakuha ni number 12. Deadlock 54. Tejares. Pass to 24. Lock. Ito na si number 15. Sabit. Ang sasabit. Pasok! Huli. Ayun na si number 50. Yan! Baba! Lamang na una ng dalawa. Ang trampa ni team. 34. Pass to number 12. Binigay kay 08 pay. Mano Ginobili. Mir! Si Mano Ginobili. Sure mo yan? Andal, 05.
05 to Andal. Andal. 10 to shoot. 05, triple try. Tapos yan. Tapos! Ayun! Payumo. Pass to number 12. Number 12. Basket. Balikan lamang sa Stallion. 58, 56. Andon. Boys, Greg, isa! 15 to shoot. Number 4, Dumal. 10 to shoot. Andal, triple try. Wala. Rebound ni Payumo. Payumo, nasundutan. Nakawala ni Ares. So Andal, layang-layang si number 4 kaya si number 15. Basket. Ganda pasa na kay Manu Ginobili. Okay, nabigay na po. Nabigay na po. Kaya balik po, balik. Meron pa po yung dalawa sa fourth quarter. Sa third, wala na po. Pero pwede nyo gamitin yun. Kaya Ares, 10 to shoot. Number 4, Alanganin. not enough. Vitamins. Shot. Game shot in. Andal out. Idolo. Kalala. Pass to. Sino yun? 29, bumangga. Foul! Number 15. Foul, Robol. Technical. Social pa yan, mga idolo. Para ay 29. Mga idol, pag tinawag na, tawag na. Hindi na mababawi yun. Number 15 to 05. 05 to James Yap. Pass to Dumali. Dumali, pass to Tejares. Tejares fake. Pass to Dumali. Dumali, step back. Wala. Pinakanaabot na malayo eh. Six seconds to shoot. O, tira! 05 dahil lang sa 3 point. Wala, rebound ni Payumo. Uy, tatlo, dalawa. Manu Ginobili. Hindi binasa. 29 plus to Kalalang. Kalalang aangat. Kalalang wala. Pass to Duetti. Number 4. Si Ares bumangga. Rebound ni Manu Ginobili to Kalalang. Kalalang to Payumo. Payumo. Gandang pasa Ginobili. Gandang pwede. Basket. Yanis, pass to Dumali. 15 to shoot. Yanis fake. Yanis umangat. Wala. Agad na pasay ka lang, Kalalang. Salmak mo, idol. $60-62. Time out ah. Pag-dead ball po, pag-dead ball. Ayun mo, dribble try. Wala. Rebound ni Dumali. Hagis kay Andal. Andal nagmamadali. Ginobili. Pass kong Erante. To Ginobili. Manu Ginobili. Wala. Sayang, malakas rebound ni Dumali. Uy. To Andal. Andal. Uy. Grabe naman yung hakbang nun, idol. Rebound ni Almaroto. Wala. Ay! Si Dumali, swerte sa bola. Oh! 29. Bah. Isa na lang.
Pwede ka na sa antin. Andal, triple try. Wala. Rebound ni. Shot, pati! Sino yun? Ay! Si Yanis. Black ball. Sab ba, sab? Sab. Sarnain. 29 out. 19 to shoot. 19 to shoot. Game shot. Last 1 minute. Ang natitira sa third. Ginobili. Gandang pasa. Uy. Nagsasayang. Mahalaga bawat possession yan. All 62. Andal, nakalusot! Andal 2. Baba! Last 25 seconds. Pilindot. Pinapipito! 15 to shoot. Wala. Shot na ako. Plus 10 seconds. Si Yanis. Wala. Ang rebound ni. Uy. 5 to shoot. End of the third. 5. Sabay. Ilang oras sabay. Okay lang yun. Basta full support. Oo. Sana manalo. Garante. Kaya nga. Dito. Sabi niya tayo sir. Sabi niya tayo na sir tayo. Tejares. Andal to Tejares. Ganda pa sa 05. Ayun, sa gitna. Si Yanis. Tapos, nakuha ni Payumo. Kirante. Pass to Payumo. Stop. Yan! Get. Baba na! Kirante. 66, 62. Apat na. 15 to shoot. Payumo. 10 to shoot. Uy, sayang. Ganda rin. Angat! Kay Figueroa pa rin. Figueroa. Pass to 05. Lalo, pati! Ayan si number 15. Andal. Wow! Number 14. Shot. Pasok na po. Second personal foul. First save foul. 2 shot. Para kay 24. Wow! Pag-basket po. Ay, kaya pag-basket. Last try. Saan tayo? Ate makikis. Ano sa libig? Figueroa. Pass to Erante. Erante, nakalusot na naman sa gitna. Ay! Erante. 2. Bantay ay! Andal.
Nakalusot din si Ander sa gitna. Kaso wala. Liko! Rekta! Payumo. Pass to 29. 62. 68. 62. Andal. Number 4. 15 to shoot. Andal dribble drive. Wala. Rebound na naman ni Payumo. Pass to Kerante. Kerante 2. Figueroa. Figueroa. May harang ng mata. Gandang pasa kay Payumo. Kaso binalik pa. Dumali ito Tejares. Tejares nagmamadali. Tejares. Easy 2. Apat na. Time out. Time out natin. Stallion, dalawa pa. Masimis, isa na lang. 10 to shoot. Kirante sa gitna natin. Ang lokos. Uy, ayun na. Laya-laya si Tejares. Kaso, ma-shoot kaya. Ang gandang ikot nun. 0-5. Nakalusot. Uy! Ay, alanganin! Number 12 to Payumo. Payumo, triple drive. Payumo, 3 points. 70-69. Machinis, isa na naman tayo nyo. Stallion, dalawa pa. 5 minutes and 55 seconds. Wala. Laging alanganin ah. 29. Basket. Change favor. Shoot yun, mga idol. Walang pito ang referee. Mati-technical lang kayo sa ginagawa nyo. Pare, kaya ba? 10 to shoot. Ba't di ka nababa mo yung B? Ano ba? 5 to shoot. Tejares, pass to number 05. Layang-layas 05. Gandang pasa ay Dumali. Basket. Kalala, 15 to shoot. 10 to shoot. Payumo, triple drive. Payumo, 3 points. Red jack na naman. Uy, nakalusot si Ganda. Nice! Woo! Yung mga taking pa, pakiayos na. Para hindi kayo matay-final. 15 to shoot. Basket. Nakalusot din. Technical. Laking... Ano nun? Yan! Momentum, idol. Depensa, depensa! 15 to shoot. Gerante, foul. Number 20. Number 20! Black! 14 to shoot. Side ball! First personal foul. First team foul. Both teams may tag-isa pang timeout. Gerante. 10 to shoot. Payumo. Payumo triple drive. Wala. Rebound ni 15. Almaroto. Pass to Tejares. To Andal. Sige, apat na yan! 16 seconds na lang ang natira. 8 seconds violation, idol.
Wala, nabibilangan na. 3 minutes. Pare, kalabak na. May tawag. 3 minutes and 10 seconds. Ginobili, nakalusot. Tapos, rebound ni Andal. Andal, ang tulin talaga ni Andal. Nakasundutan. Ito na si Payumo. Iniwan mo sa labas si Payumo. Ito, tsaka. Oh, kanin ko to. Si Hares. Gandang pasa. Yun! Resulta niyan. Sige pa! Mga dalawa pa! Si Hares. Basket para kay Hares. Baba. Wala. Ay, ano pala? Kirante. Sorry. Traveling nga. Ayun! 15 to shoot. Andal, dribble. Ay, momentum. Rebound! Uy, muna mong laki talaga nun. Same ball. Time out ka, Bas. Time out! No. 22 to shoot. 2 minutes and 11 seconds. Nagpatali. Ibadal! Huli yan. Yo! Uy, 0-5. No. Yun! Woo! Baba! Sinabi. Last 2 minutes. 83-78. Ganda pa sa kita. Yun! Woo! Ito na si Tiares. Ayun! Dandaan! Para kay Tiares. Yan! Sa gitna, number 15. Wala. Ay! Rebound ni Awak! Payumo. Walang pito, diretso. Oh! Andal. Antay. Wala! Wala! Oh. 15 to shoot. Dumali. Sa gitna. Oh. Badal! Wala. Tapa! Ay! Tapa! Foul. Ang dalawa, Robert! Pa-shoot pa lang yung dalawa yan. Kuha isa! Basket. Tulog! Kapon yan! Ilalim! Ay! 1 minute and 14 seconds. Tingin na sa labas, ha? Kumanay. 29. Yan, likod! Pass to Figueroa. Wala. Rebound ni 15. Pass to Tiares. Hawak! 1 minute. Yun, 1 minute na lang. Basa! Bata! 10 to shoot. Tiares na kalusultan. Ganda pa sa 0-5. 0-5. Moving the goal. Basket. Baba! Wala! Tirante. Harang! Yun! Huli pa. Hawak! Okay na. Backing. Kuha tao! Depensa! 42 seconds! 42! Depensa tayo! Kalana. Nagagawa na sila! 35 seconds. Tirante. Triple try. Wala. Yan! Wow. Good. Hey. Yun! Woo! 18 to shoot. Shot clock off. 15 seconds. Hoy, kulog! Pinagpresa mo pa! Maigil! Fountain. Wala pa, apat pa lang! 0-5. Warning for graduate. Eh! Tapos na, mag-graduate ka pa. Hoy, magme-medal ka pa ha! Magme-medal ka pa. Tapos sa play pangalawa.